नाजरीन, खाना खाने के बाद जरूर पैदल चल लिया करें, चाहे कांटों पर ही क्यों न हो। सब्ज चाय न सिर्फ ये कि मोटापे को कम करने में मुफीद है, बल्कि ये गले के जुमला अमराज को भी खत्म करने में मुआविन है। सुबह के वक्त नाश्ता न करने से बदन की और जहन की कमजोरी होना शुरू हो जाती है। खाना खाने के फौरी बाद चाय पीने से लाजमी गुरेज करें, वरना गैस की मरज में मुब्तला हो जाओगे। अगर चाय पीना हो तो खाने के 1 घंटे के बाद पी ले। दही का इस्तेमाल बदन में तली हुई अशिया के मनफी असरात को ख़त्म करता है। दही मैदे की तेजाबियत को ख़त्म करता है और वज़न में कमी लाता है। पेट लटक जाए तो नहाते वक्त नाप में तलों के तेल के चंद कतरे डाल दो। चंद दिन में पेट अंदर चला जाएगा। पतले और कमज़ोर लोग अगर रोज़ाना केले खाना शुरू कर दे तो उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करने से आपके बाल और गिरना शुरू हो जाते हैं। गन्ने का रस पीने से हचकी बंद हो जाती है। सब्ज टमाटर खाने से पेटों का दर्द दूर हो जाता है। रोजाना 7-8 गिलास पानी के पी लिया करो, बीमारी जल्दी करीब नहीं आएगी। नाज़रीन, गाजर का जूस पीने से कैंसर की बीमारी से हिफाजत होती है। गुलाब का फूल सूंघ लिया करो, इससे डिप्रेशन में वाज़िह कमी आएगी। नाश्ते से कबल वर्जिश कर लेने से आप ज्यादा कैलोरीज जला सकते हैं। सूंप खाने से टेढ़े दांत सीधे हो सकते हैं। बालों में नमकीन पानी लगाने से आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। ज्यादा ठंडा पानी दिल के नसी कमजोर कर देता है और दिल के दौरे का सबब बनती है। करेले का पानी पीने से चेहरे पर दाने और दाग नहीं आएंगे, बल्कि चेहरा हमेशा साफ रहेगा। जिस घर में प्याज उगा हुआ हो, ऐसे घर में कभी बिच्छू नहीं आते। पेशाब रोकने से लकवा का खतरा हो सकता है। खाना खाने के बाद कम से कम 150 मीटर पैदल चलिया करो। आपका पेट कभी नहीं बढ़ेगा और आपका हाजमा भी बेहतरीन रहेगा। अखरोट खाने से हमेशा रंगूरा और खूबसूरत रहता है। नाज़रीन इकराम, खाना खाने से कबल पानी पीने से आपके बदन को ताकत मिलती है। अमरूद हमेशा कच्चा खाओ, इस तरह यह ज्यादा फवायद पर मुश्तमिल होता है। अगर गले में खराश रहती हो तो बार बार अद्वियात इस्तेमाल करने से सिर्फ वक्तन फवक्तन फायदा होता है। इसलिए काली मिर्च रोजाना चबाना अपना मामूल बनाएं, इससे जल्दी अफाका होगा। गंदम का हलवा खा लेने से दिमाग का कैंसर कभी नहीं होता। निहार मुंह रंग बरंग फूलों को देख लेने से आपकी नजर कभी कमजोर नहीं होगी। निहार मुंह आड़ू खाने से हाफिजा कभी हो जाता है। चने के साथ बाजरे की रोटी खाने से दिमागी कमजोरी दूर हो जाती है। रोजा रख लेने से पेटों का बोझ कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर मुतवाजन हो जाता है। अगर आप बूढ़े नजर आने लगो तो रोजाना छोटी मुक्की का शहद और इंजीर एक साथ खा लिया करो, दोबारा जवान हो जाओगे। दही का इस्तेमाल आंखों के अंदर कैंसर पैदा करने वाले अज्जा का खात्मा और फेफड़ों के कैंसर की रोकथाम करता है। रोजा रखने से दिमाग बेहतरीन काम करता है। शकरकंदी के ऊपर जैतून के तेल के चंद कतरे डालकर खाओ, इससे आपकी दिमाग की नसें खुल जाती है, जिससे दिमाग बेहतर तरीके से काम करने लगता है। शुगर की चंद खामोश अलामतें: बार बार पेशाब आना, वजन का कम हो जाना, पैरों और टांगों का सुन्न हो जाना, भूख और प्यास ज्यादा लगना, अक्सर खाने के बाद थकावट महसूस होना। नाजरीन, अगर चेहरा मोटा है तो चेहरे पर लवंग का पानी लगाओ, चेहरा दुबला पुतला हो जाएगा। दिमागी कमजोरी को खत्म करने के लिए इंजीर खाना फायदेमंद है। केले के छिलके के चेहरे पर मसल लेने से कभी आपको क्रीम लगाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। अगर नहाने के बाद नाप में रोगन जैतून लगा दिया जाए तो इससे जुकाम और एलर्जी नहीं होगी। हद से ज्यादा नींद याददाश्त को कमजोर कर देती है। अगर किसी हादसे की वजह से किसी इंसान की हड्डी टूट जाए तो उसको टमाटर ज्यादा खिलाना चाहिए। शकरकंदी खाने से सर के बाल काले हो जाते हैं। जो औरत बैठकर झाड़ू लगा लेती है उनके घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा। सर पर बादाम का तेल डालने से दिमाग को ताकत मिलती है। खीरा ज्यादा खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता।
کیا آپ چکر آنے کی وجہ سے پریشان ہیں تو گہری سانس لیں اور ایک جگہ آرام سے لیٹ جائے یا بیٹھ جائے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو روٹی میں نمک کم استعمال کریں، یعنی آٹے میں بھی نمک کم استعمال کریں۔ ایلو ویرا کا پانی نیم گرم کر کے سر پر لگانے سے سر کا درد اتر جاتا ہے۔ اگر بال چھوٹے یا کمزور ہو تو ایلو ویرا کا رس پانی میں ڈال کر سر پر لگائے، بال لمبے اور مضبوط ہو جائیں گے۔ جو عورتیں میتھی دانے کا استعمال روزانہ کرتی ہے وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی اور دیر تک جوان نظر آتی ہے۔ قد میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو تالاب میں تیراکی کر لیا کرو۔ نیلے رنگ کی لائٹ کمرے میں جلانے سے مکھیاں دور بھاگ جاتی ہے۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو چھوٹی الائچی پانی میں ابال کر پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً 150 قدم پیدل چل لو، اس سے آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہے گا اور وزن بھی نہیں بڑھے گا۔ دوپہر کے وقت تھوڑی دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے اور ذہنی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ سالن میں 2 چٹکیاں سونف شامل کر دینے سے کھانا خوشبودار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، زیادہ دیر ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہنے سے پرہیز کرو ورنہ آپ کو موٹاپے کی بیماری لگ جائے گی۔ موٹاپا ختم کرنے کے مفید طریقے: سونے سے قبل 1 کپ گرین ٹی پی لے، دن میں 4 سے 5 مرتبہ سیڑھیاں چڑھ لے، رات کا کھانا 8 بجے سے قبل کھا لے۔ جو انسان سب سے زیادہ پانی پیتا ہے وہ ہمیشہ طاقتور اور توانا رہتا ہے۔ نہار منہ چائے کے استعمال سے گردے خراب ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ گڑ والی چائے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا استعمال کرنے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ ادرک کے ابلے ہوئے پانی کے چینٹے چہرے پر مارنے سے چہرہ جوان رہتا ہے۔ صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہیلتھی کرے، رات کا کھانا بھی کم کھائے، موٹاپے سے عمر بھر محفوظ رہو گے۔ دیسی مرغی کی یخنی نہار منہ پی لینے سے جوانی واپس آ جاتی ہے۔ اگر رات کو کھانا کم کھانے کا معمول بنا لیا جائے تو اس سے موٹاپے میں واضح کمی آنے لگے گی۔ زور لگا کر پیخانہ کرنے سے دماغ کمزور ہو سکتا ہے۔ نہار منہ بکری کا دودھ پینے سے مردانہ طاقت بڑھتی ہے۔ جسم میں کمزوری محسوس ہو جائے تو چند قطرے چھوٹی مکھی کے شہد کے دودھ میں ڈال کر پی جاؤ، جسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ گڑ گرم کر کے ناپ میں مسل دینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ بند گوبھی کھا لینے سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ سر کی درد سے پریشان ہو تو لیمو کاٹ کر پیشانی پر مسل دو، درد ختم ہو جائے گا۔ معزز ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس قسم کی مزید خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔